Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin, alladzi habana bil imani wal yakin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad, amma ba'd. Sini atama tepat nafung Allah Ta'ala engkau pada hadir yang insya Allah kesemuanya dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah nafak totori ki pengalla Ta'ala mak depu-depu ngari lalena iwe masigita memuarai materi asari mondrina pengalla Ta'ala nancagi laleng nafak depu-depu ngetoki materi asari mondrina rilalena surugana pung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Sidang jamaah yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yero ili rufatawin nafawarakkan ki pengalla Ta'ala ria sange umur ang kamanang umur na finranya ki pengalla Ta'ala makdufarufani ang katau malampe umur ifinranya ang kato tahu cinampa mi kasih ifinranya ni umur kafungala Ta'ala. Nafaralli fadari fahang maka dairo umur na finranya kiki pungala Ta'ala riasori monrinna pungala Ta'ala pasti akan dipertanggungjawabkan umur itu. Laitanai mana ki umur tak mapamula balega tak nakanna ni pakutana nawereki pungala Ta'ala umur arwah na tahun 100 tahun yari ke 50 tahun le kurangi umur balega tak, itulah yang akan kita pertanggungjawabkan di hari kemudian. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tazulu kadama abdi yaumal qiyamah irona reko asari mondrina pengalla Ta'ala dekne yakka aje tak selangkah demi selangkah dekne palette ajeta si jongka tas si jongkai hatta yas'ala an arba'ah gangkaritanetta appai passalang salah satu passalang angke ritanek iya naritu an umrihi ritujunna umurutta ada itanenya ritujunna umurutta fima afnahu ya naritu tigi monro ipake guna umur tak sedih dati umur tabu dipertanggungjawabkan di hari kemudian.
Itanai mana ki? Alhamdulillah kaki hadir rilalanna yewenni kita safari tasbih mak bere jama ki mengkalinga ki carama pengajar agama, semua itu akan menjadi saksi di hari kemudian. Menjadi sabdi mana riasori mondrina pengalat Allah. Sejadati watutta si jange watutta le sidang mana riasori mondrina pengalat Allah. Nareko pegauki deceng, semua yang ada di sekitar kita akan menjadi saksi di hadapan Allah. Dega tahu mulai masakai riasori mondrina pengalat Allah. Itulah pengadilan yang seadil-adilnya. Itaneki hari ini aga mugo kengi wattumu tattesikoe lewasiko mene liwasiko detik semua akan dipertanggungjawabkan. Angka kimat tasabbe rilalanna iya wattue, semua yang pakaian yang kita gunakan akan menjadi saksi di hadapan Allah. Jilbab tabu akan menjadi saksi, sajadah kita apa akan menjadi saksi, songkok tapa akan menjadi saksi, kendaraan yang kita gunakan sampai di tempat ini pun akan menjadi saksi, setiap lingkaran perjalanan dari ban kendaraan kita akan menjadi saksi, kerikil yang kita injak apa akan menjadi saksi, sandal yang kita gunakan bu akan menjadi saksi, semua akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ajak gagal capak-capak irwattunna makkada taro nak pegok ja mancaji susah itu ri asori mondrina pengalataan mancaji susah nasabak dek gagal lepok pole ri fakutanana malaikat ri asori mondrina pengalataan. Alhamdulillah kaki safari tasbih kita berkumpul bersama dengan orang-orang yang dekat dengan Allah. Mega barakka nataruk ngala ta'ala rilalanna masigi kamana pengurus masigi tapa isodor kam maka melo kilo mas safari tasbih kor terima lalu mage yetu pak bere jamae megalat de barakka na megalat de barakka nataruk ngala ta'ala yaitu narik koto mak bere jamak to melodoa rimun ripurata mas sempajang macilaka ki narik kode ne terima farilodoata kanya ko angka masigi melon naloi safari tasbih makasih lada di situ penuh dengan berkah. Boleh nangi umurutta yang akan dipertanggungjawabkan. Nama poncok mi jaitu umurutta di umat Nabi tak ma poncok mi. Aga nasa Nabi ta ingalanna yero umurutna ummaku. Angkami ma biasari antara 60 nagangka 70 tahun. Itulah yang akan kita pertanggungjawabkan. Nafole rekero umurutta bapak ibu yang dimuliakan Allah meloni ilisaki ada ilisakan ia naritu meloki pegau riasannya amala aga riasang amala ia senge amala ia naritu ipegau isit de jama-jama matonga-tonga ki pegau iya ro jama-jamangi ia senge matonga-tonga angka pania. Kita bersungguh-sungguh karena Allah. Nasabak narik kode gaga niat nari papole sedih pangkau kang puta itu asanna. De gaga selekna. Meloki mite pantina riasanya niat. Maka kita masih berada di dalam bulan Muharram. Yero bulan Muharram ulap pertama ta idi selenge 10-2 ulan nawereki pengala ta'ala inna indata syuhuri indallahi isna asyar angka 10-2 ulan nawereki pengala ta'ala iro 10-2 ulan tempona depa
nancagi halifa panglutta Umar de pagaga riasat taun rilalenna agama salangi de pagaga narekongka kajajiang yero riasen yero nabis bahkan makada taun pada padanna melona lerutu Ka'bah riasengi tahun gajah nasaba engka pasukan pole Yaman melut rutungi Ka'bah tempona mate benena nabita riasengi amul husni de pagaga tahun secara angka tempona mana panglutta Umar bin Khattab diangkat menjadi khalifah maka de panglutta Umar bin Khattab marissa kapan nareko de gaga tau tak ini salangi akhirnya nasama turusi riwayat maka de yero kapan makanya ia bilangi idi umat salangi tempona malaikat dapuran Nabi lori tanah Madinah diputuskanlah maka dakun ni rumah pamula mak bilang pakku tanah nasi ulas siaga riala sebagai bulan pertama ira ulangi Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir dan seterusnya 12 bulan itu masusungan metoni masusungan tetapi dega kerja sama kedaya bulan pertama ini robawa petunjuk nama kada narekopure Muharram, Safar itu narekopure Ramadan, Syawal itu neki adega ke makadaya bulan pertama rapak tahu pak maka datega nariala bulan pertama angkana pendapat pertama yang keluar makada makanja ikapan nareko ulam mamulangi ya naritu bulan Rajab magina bulan Rajab nasaba akiro ipaturung perentana sempajangi angka si mete maka dade kapan nasi sumpung yeronange lebih cara aleka dapuran nabita magina lette loko farentana sampajangi dia nasi sumpung komaki angka si parenta angka si usulan yang kedua nareko make itu makanya kapan nareko yero ya bilangi bulan pertama ya nareko tempona nabita malaikat dapura pole tanah Makkah lori Madinah mega sahabat si cocok makdayana tu makanja siapa nabita naleka dapuran itu terjadi pada bulan Rabiul Awal jadi ero nabita naleka dapuran naletu di tanah Madinah itu terjadi pada bulan Rabiul Awal akhirnya mega sahabat makanja naleka bulan Rabiul Awal nih nasaba akhir waktu nalekat dapuran nabita 28 Rabiul Awal natama nabita di kota Madinah angka si sahabat tambai makanya tongan ni nareko Rabiul Awal ni nasaba akotero ijajian nabita hampir ini yang dijadikan sebagai bulan pertama tetapi engka sahabat nabita mete salah satu diantaranya adalah panglutta Ali bin Abi Thalib yang menggantikan Rasulullah berbaring di tempat tidurnya ketika dikelilingi oleh kaum kafir Quraisy. Makanya nabita Ali seleka liu ako rusbaku meloka iya lo hijrah seleko panglutta Ali berangkat Rasulullah maka dia nanya pendapat yang ketiga maka datongan itu nabita nasalai bolana kemudian sampai di Makkah pada bulan Rabiul Awal neke yero nabita puramitoni tu nania kemelo emalek dapuran itu terjadi pada bulan Muharram mopi nabita nania maka damelo imalek dapuran lori tanah Madinah bulan Rabiul Awal mani nafaka jajangi makada malaikat dapurat tongan ni nabita lo Madinah akhirnya nasama turusi sahabai makada ialah sebagai bulan pertama ia naritu bulan Muharram
jadi pantiladak pala itu ya senginia. Maka dia nabi tak niatul mu'mini khairu min amalu, yaitu niatna atau mata pe lebih matandrai onronna na iya pangkau kena. Jadi pakanjaki niat tak kongke jama bu melo kinange lo mas safari tasbih tapang kehalangat tak misalnya napuran ini ya melo joka tatai angka apalan ilolongnya sabangka toje itu tahu yobi kalau mas safari baja saya deulah akada moki jo insyaallah angka moti lolongan asibalikan na nareko angka tau pego siddi jama-jaman na degaga niat na dia niat bilangi rilalan na agamata tomak jene na dek tu niat dia na asa jene tak tomak sampajan dia na katun niat dia na asa sampajat tak telau aji bu, telau umrah pak. Nah denang katunia, dena asa pak kasiyata penting naria senginia. Ya. Dena ya bilangi mandi wajib ki denang katunia, namoe katalu ki perlu kokolangi. Nariki denang katunia, dena ya bilangi pak kasiyat jama-jamata penting naria senginia. Nangiro nangiria sangi amala yak kata-kata ibabat puana angka pania pegoi Toma sampajang angka pania Toma saka angka pania Toma puasa angka pania maka agi-agi rijama pakanjaki niata innamal a'malu biniyat wa innama likulli imri'in manawa tungka jama-jamange tak gatungi kunyai na agi-agi na niakan rupa tawe pasti nalologang. Selanjutnya yesiron nanya riasangi amala itak bagi dua angka riasang al amalul adi yasangnya amala adi ya naritu amala akomi bawalino ilolongan manfaatna pakuling pemang angka tu pangkau keng ijama bu aku bawal lino ilolongan manfaatna de gaga asori mondrina pengalatan ia sengi amal adi. Contoh tomandre itu adalah fitrah kita sebagai manusia nari komandre ki mawataki yenar yasang amal adi tomatindro jamu gaga matindro ko macarami tawe tomatindro akomi tolino ilolongan minuki akomi lino ilolongan itulah yang disebut dengan amal adi. Yang kedua amal saleh yasanya amal saleh ilolongan ikolino ilolongan teri asori mondrina pengala ta'ala lairuntu ya kolino lairuntu tori asori mondrina pengala ta'ala ya naru yasang amal saleh. Nah iya we amal saleh angka tunang kasewa waktu yero yasangnya amal adi ko sampajangi bicara tentang metoni lino akhirat puasai bicara tentang lino akhirat haji bicara lino akhirat neke angka nang yero yasangnya amal adi aku minangnya lino ilolongan faidana angka na berubah menjadi amal saleh aku lino iruntu teri asori mondrina pengala ta'ala upane yero narik ko yero jama-jama rijamai lefamu lewi nasabak parello doang yaitu agamata suku agamata idi agama selenge nasabak sininna pangkau kange angka mana parello doanna meloki mesuri bolata angka parello doanna
melo kitama masigi angka farilodoanna masuki masigi angka farilodoanna tama ki pasai angka farilodoanna tama ki WCW masuki WCW angka mana farilodoanna nigi tau baca farilodoanna ne nappa na baca si de jama-jamang maka yero anu na jamai berubah menjadi amal salih manreki narkode tabacai farilodoanna dega gari lolongar di asori mondrina ngala ta'ala tapi ibaca farilodoanna ilolongan kodino ilolongan peri asori mondrina ngala ta'ala aga pa si farilodoanna buko to manre Allahumma barik lana ya napala manamudi puasa ngide napa maka dapalisi matika puang pak baraka keka anuan rewe dan nia pabelaika poleri afinna ranaka wih makanya lada nigi kita baca farilodoan na lain apa najama si dia jama-jaman rimun rinna yero jama-jaman na fego mancaji bi amal saleh masoki kodino magala ni pema majama ria sori mondrina pengalatala lelolongannya palana narik baca farilodoan na jadi aja ta cafa-campa yero wijata tasure makada elodaki jolan enapa sare kami mace mana ki sekeluarga meloroan melolonga top palana ria sori mondrina pengalatala apalagi doa sebelum makan malam lada pak batuanna Allahumma barik lana mamwari nafa barakah ngala ta'ala semua yang kita makan semua yang kita minum meloki kop ngala ta'ala mamwari na barakah kuma barakah magalaki pema magalaki masampajan magalaki jama saparing dalle wija-wijata beneta dan lain sebagainya ma barakah mancaji seha ilan roleta yero yelo ko ngala ta'ala Allahumma barik lana mapat diulutkan atau liman reto bende baca mo jolo farilodoanna ata pemakonyo marelau ki apa berakai yang kedua yelo ko ngala ta'ala apabila ka apa poleri afina ranaka magina mereloki kop ngala ta'ala na pabelaiki poleri afina ranaka ipahan itu maka datungka juku mubae poleri anu harangi degaga hancuru isangedinna afina ranaka betuan ada mereloki kop ngala ta'ala tak dampai kafuan engkam mana tania anu mafaccing engkam mana andre tania anu mafacit tania anu halala melo wandre tak dampai kapuang aja tapat tameri lalanna lan roaleku yena rogunana to melo duang puang pabelai ka poleri afinna ranaka nah sahabat de nerisa maka nama faci mana moga tu makanya kita meminta puang pabelai ka poleri afinna ranaka angkam mana kasih tanya anu mafaci tameri lalanna lan roaleku nareko tania manu mafaci puang aja metona tapat tameri lalanna lan roaleku maka terkadang ada orang yang mau makan melo ni tamari lalanna tiga rona angkani lalanna timunna tapa mure talita denak kelorengi pengalat-alat tamana sabah anu macarefa itulah pentingnya kita membaca doa sebelum makan sabayero riasangnya anu mafaci mega anu macarepa mega rufanna angka gaga macarepa bandana macarepa daging asue daging bawi bandana metu macarepa namu age gokeng tatai macarepa yang kedua angka gaga macarepa salami gok nana sabari na macarepa agere manu ki ya lupa ma bismillah macarepa dewa dianre yang ketiga angka tu aga de nawat dianre ma bismillah ni gere manue magina de nawa dianre manut na bali bolana ni naw na panagire
menau mapangafanga jadi mereka tuh pas sebareng aja makada sit di bawan ya sabana sabarin ya sengi macarepe kage mega angka bandana angka sale gogok na nasabarin ade nawat diandre ya rega anun nami bali boleh nenau napanala na meloran de nawati ya normal mana yelo ko pengalatal puan pabelai ka poleri afinnar naka ya polisi pemo maka da yero nangeria sange pakasiwiang amal narekoi pamulena sabab parelo doang mancaji pakasiwiangi mancaji amal soleh tetapi de tu na yamanan na sumpulolota nampala mana parelo doangi ko pasai bu kalau ki pasai tapla ka parelo doan na kurasa matandring 10% maplay ke iya padahal nareko tama ki pasai bu ibace parelo doan na nenapa kita ma pasai setiap langkah kita akan menjadi ibadah akka ajeta mancaji pakasiwangi sio selimata mancaji pakasiwangi setiap kita transaksi saling tawar menawar suara kita akan menjadi sikir dene seding nareko baca parelo doana loki galunge pak magaluki kita mengangkat cangkul akan bernilai sikir ketika kita membaca sikir baru keluar rumah mancaji sikir mana nih tapi pakutanana wes tak deni yang pelak mana parelo doana aga pappalalona nabitta makkada narikode ma fala ifarelo doana fakul bismillahirrahmanirrahim narikon kata de na fala ifarelo doana yer jama-jama meloena jama fakul bismillahirrahmanirrahim bismillah ki napata jama itu jama-jama ya manca gimana yang pakai siwari munrina tetapi namoe kasiratu mak bismillah ki nareko anu sale jama dek nancaji pakkasiang manuk nenon nange melonagere namoe kasiratu mak bismillah dek to nancaji mafacing rimunrina ya sini to mata malabiku sila surah malabikon ke hadir jadi pak biasa mak bismillah buang meloki mak batte bali bismillah ki meloki masesa bismillah ki ajak migaga melo mak gosip mak bismillah jolo kada bismillah kasih cerita baru kan dek nata mako makiro tomato malabiku sila surah malabikon ke hadir apa karena apa misai tambah itu 10 menit lagi tomato malabiku sila surah malabikon ke hadir jajira nange umur ta natane ke kitu ngala taala carita ki sid dicarita angka sid di urwani pakya kubur iye pakya kubur madariton kariyang kalinga makada kohurani ikia kubur dena nawadi salai maka matogar kue yan nangi pakai aku buru nakiani ku buru harapanna maka da pura mangaribi melo ilam ma iro tomatewe nakia pura nakia angka informasi berubah maka da elepi melo lelemma elepi me pura apa nih kia ya paling ngerangki jolo dua tuat tu dena wad dionre malam nomor siddi komelo tama waktu sampai jam mengeribi nomor 2 komelo i tama waktu sampai jam loroe dena wad di malam kipak mage yero waktu narik komelo i tama waktu sampai jam mengeribi
kira-kira 15 menit menuju salat maghrib, asan maghrib, waktu tak timpa itu pintu naranaka. Maka de to fanrita tak nigi kita lemma itu matena tempo na melot tama waktu sampai jam mengeribi papa de lona nareko na soror lofi ni to matena. Dengarang. Yang kedua nareko melo itama sampai jaloroy. Kira-kira makaron nangi 15 menit 10 menit sebelum salat duhur. Magito siar wattuna masompak ko punggawana yero makhluk tendrita. Ya, jadi wattuna yero masompak. Sampai itu maka dato riolo tako riolo matana ki pak riolo majama ki riolo enale sanaswe tengah sona enreko istirahat mbok istirahat. Magi wattuna itu masompak ko punggawana. Terutama nareko mele tama sampai jam mengeribi ya aja tak lama pura pi mas sampai jam mengeribi iya nange lopakia kuburu nakia kuburu sebelum maghrib harapannya mele lemah to matewe napa mengeribi ternyata itundai yaitu pendapat makada denawat ding isalai kuburu nareko pure kia deto gaga pungan nako agama itu deto gaga apalagi to limon rekor kuburu napa denalo mas sempaja denalo maju mah ila bisa apa itu ya. Deto gaga ko agama ta makada denawat di salai mui iya nangi lapo pakai aku buru wani mat di mana si banna ko ya namo ya lari to kemaku ya sale mana ke si banna onro taruna ye liwi koroyawa matindro tempona matindro pak bu lepitayang ikut ngala ta'ala ifan nipiwi seakan-akan betul dia sudah meninggal tempona ipan nipi matindro ro ipan nipi itanai ko mungkar dan nakir itanai ko mungkar dan nakir tania yero pakutanana maka daman rabu katania man nabiyu katania maka de pakutanana mungkar dan nakir aga jama-jamamu maka de yero nange lapo paki aku buru mak maka de yero malaikai lilalatin ronaro aga na amalakmu mupassadia nareko baja singadie tamatongan no rilalanna kuburwe maka de yero lapo pakya kuburu de gaga sangadinna iye bawang apalaki iye bawa deceku ukiarangi kuburu na tawe maka de malaikai jadi de masam pajang de iya nangi lapo malaika napodangi yero nangi loto ipanipi makde pakanjaki pakitamu itamanangi kuburu isa kitarmu giri mana komitai temponan nanya giri mana mita yero tomate tetangga kuburnya angka nanita we makanya lado onrona angka to maja onrona angka to tau toli itu nih lebih tamanan nih korobali kuburu naro makutani yero nangi lapot tomate yero nangi to ipanipi magi nama kanja yere magi nama jaon ronne yere magi na to direcalla yere aga pappe balinna yero nangi lapo malaikat yang memberikan pertanyaan kepada penggali kubur ini maka dai iye naro parumpamaanna tawweri lalanna kuburu
anka tau makanya onrona nasabak mega amala pura nafas dia anka tau maka maja onrona nasabak cedek mi kasih amalakna anka tau callo mataru nasabak de toga ga amala pura nafas dia pasat dingiri ele menyem pasat ding nukka imatanna ternyata dia tertidur di dalam kuburan itu motoi lari materu baku masih ele tanya subah ele nala DCD itu napak yang ini materu bang takap tahu napanat ujangan itu lapaki aku buru napanat tama masih ye tanai magi apa mu loba ele ni dia nana sampai jasubu te ele ni main apa mu bang na carita ni pura ka Ivan Mipi matimbro ka kuku burue na carita ngamana ni pak kampung iya nangi lapong pakya kuburu mapa mulai yerotwe manca jilisa masijin nasabapura ipitako ngalatala ipitako malekari lalanipinna dena nafaja si matallau masih alena najik bang mari minatanya alena manca jimang ya nasabayero imangin katoto aturanna ya aturanna imangin nomor sidi matanrewe bacana makan jai sipakna namo matanre bacana ko majai sipakna aja malimang matanre bacana napak baliang deno dia limang itu yang kedua syaratna imangnya adelei kong keimadena adele aja malimang deno di angka tuha desa nana bitta makada palamperi katok bay ponco kiwi sempajap bere jamae dalam hadis ini ada sedikit penjelasan makada itu melambangkan adil kotanya atau adil dewa dia lagi mang perlu tuh ipangannya sanganu je padari toje nasa ngimangi tading di belawa pak 45 masigi lo jampan masalahnya cede tadde si mana kak magi je tu no tadi tading imamu mu pagaji mo gaje tu imamu mangka to masigi we dia na pagaji di mana pagaji ni gare pada pagawai ye tanna dia na saleh masigi aja na ya syurat tawe nay napade nay patuwo iro imangi pentilada tomato malabiku sila surah malabikon ke hadir selanjutnya makada iranangi umurut tanafin rangeki pun Allah Ta'ala akan dimintai pertanggungjawaban pertanyaan pertama yang akan diberikan kepada kita ritujunna umurut tak makada ifake mogar umurut tak masampajan aja akan mana malampe umurut tanawiriki pun Allah Ta'ala nekiadek nari patator riasanya sempajan nasabak sempajannya mustahil tawe tamari lalanna suruga nareko degaga sampajan napunai nareko angka tau de napatatto ngiriasannya sampajan padam penyika degaga angka tari sesena pengala ta'ala nareko angka tau degaga sampajanna rilino ide nama lebih risesena pengala ta'ala de nama lebih risesena malaikai de nama lebih bahkan risesena nabi-nabi de nama lebih nareko angka tau dek napatatong ngiriasang sempajan apalagi nareko urani dia nangkana kajuma ada dampak dega gangka ta nareko ka urani dia nak kajuma bu pasaki terakhir yo pasaki ini
angkam mana lakit tadi nang kana lo makka juma tali sara tapang jeken ko jumai lo makka juma ya magai rias sorimonri yero pakka jumai diperiksa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sininna pakka jumai paresamana pakka jumako gaiko iparesamana ide orang ini. Setiap laki-laki yang melaksanakan salat Jumat angka cai werengi konebita yaitu pak nareko makka jumaki tudani marengkalinga pakka toba lai cani jadi orangnya cani yero makka jumai jalan nama sigie jajang kamana monro si koryawana parkir siwali mengkalinga pakka toba kama pitena tama de gagas tempelena apalagi yero monro koryawana pandrane ya bolana tawe kama pitena tama di gagas tempelena dampa ki ya pita stempeleta tigis tempeleta pengaji kaye tigis tempeleta ide kaye ya pita mana nih maka de malekai semua yang memiliki stempel lo mana no sapa benem sapa yang nak makun remu sapa indomu sapa nih tewa mana ngisiwa kemudian diberikan sapa oleh Rasulullah iron kelakenna de na lo makka juma de gagas tempelena de gaga na lo sapa ki de gaga ya narona yang nampai maka daka angkam mana laket tabu benang kanalo maka juma catirkan oje nalo maka juma nasabak dega garen rekir ya sori monrina pengala taala narekode nalo maka juma laket bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah ya naro rapi rampengaki namun irgalong komi utiwiraki nareko tomafandre tarimai insyaallah mega wadin nagokangi narikon kada kita pasala mela dampak kana sabaat dampak maraja wabillahi taufiq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.